हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्कार जय जगन्नाथ। मु आज आपण माननकु आ गोटे नुआ गवर्नमेंट ऑफिस को नहीं जीवी। आमर जेतिकी सब ऑफिस अच्छी नताला पाखापाखि आपण माननकु गोटे गोटे दिन रे होची देखेबी होची कौन कौन अच्छी आ तार सराउंडिंग टा को भलिया अछि। देखंतु आज आमे जाइछे होची सेच सदन को सेच सदन र होची आपण मेन गेट रु एंट्री गले एई भलिया होची चारिपटटा होची एई भलिया देखा जाउची। गोटे साइड होची गछ लगा ହେଇଛି आ गोटे साइड रे होची बिल्डिंग टा तार अछि आउ आर होची बैक साइड रे होची हमर कैंटीन टा अछि। देखंतु तार होची एपटे भी गाड़ी थोया पई भी स्पेस रखा ହେଇଛି କିଛି पार्किंग ର କିଛି ବି असुविधा नाही। ऑफिस ର कंपाउंड टा बहुत ही भलो थिला आउ होची मेन कथा होची बहुत पीसफुल जगहटा। एठी ऑफिस ର काम ମଧ୍ୟ हुए किंतु देखंतु बेसी କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ନାହିଁ किंतु ସବୁ କାମ ସବୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଟା କେମିତି ଅଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରେ ଏବେ ହଉଛି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ହଉଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ରେ ହଉଛି 3ଟା ଦୋସା ମଗେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଉଛି ଆମ ଦୋସାଟା କେମିତି ଆସି ଦୋସା ବନେଇବାକୁ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦୋସାଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦୋସାଟା ହଉଛି ମସଲା ଦୋସା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ହଉଛି ଚଟଣି ଆଉ ସମ୍ବର ଦେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ବତଉଛି କେମିତି ହଉଛି ତା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋତେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ହଉଛି ନତାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସେଚ ସଦନ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର